अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आपके लिए मैं इमिग्रेशन के लिए वीडियोस बना रहा था और आपके लिए कुछ मालूमात मैंने फ़राहम की थी, जिसमें बरतानिया का वीज़ा हासिल करने के लिए वर्क परमिट और शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़े के लिए मैंने कुछ मालूमात दी थी। जो मेरे पास अपडेट थी वो मैंने आपको दी हैं। अच्छा खासा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके बारे में मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मैं आपके लिए दोस्तों एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ कि आप में से अक्सर लोग, हम पाकिस्तानियों, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले अक्सर लोग जो है अपने मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी और बहुत सारे और से मसाइल की वजह से तंग होते हैं और वो अपना मुल्क छोड़कर अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी अच्छे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और इस ख्वाहिश में वो बहुत सारे एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं। कोई किसी से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपये लेके उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। किसी का लग भी जाता है और अक्सर फ्रॉड हो जाता है और फिर सारी ज़िंदगी हमारे पाकिस्तानी भाई, कश्मीरी भाई, वो कर्ज़ा, वो उसमें फंस जाते हैं और सारी ज़िंदगी उनकी तहरीक हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज एक नुस्खा बता रहा हूँ, जिस पर अगर आपने अरफ बरफ अमल किया तो आपको दोस्तों मेरी गारंटी है कि किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद सारा प्रोसेस घर बैठ के, अगर आपके पास मोबाइल है या आपके किसी दोस्त के पास कोई लैपटॉप है और वो उसको इस्तेमाल करना जानता है, तो सारा काम आप अपने घर से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखना पड़ेगी। और आखिर में मेरे दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और लाइक और शेयर अगर बनता हुआ तो, अगर आपके दिल ने माना, आपके ज़मीर ने माना कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और आखिर में सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मुल्क अगर इस वक्त दुनिया में कोई है तो वो न्यूजीलैंड और कनाडा है। अब न्यूजीलैंड और कनाडा ही क्यों? वो इसलिए कि न्यूजीलैंड और कनाडा का विजिट वीज़ा हासिल करना, अगर आपके पास जेन्युइन पेपर हैं, अगर आपके पास सारे कागजात में कोई 2 नंबरी नहीं है, तो न्यूजीलैंड और कनाडा का वीज़ा हासिल करना इस वक्त सबसे आसान काम है। और इन 2 मुल्कों का अगर आपको न्यू विजिट वीज़ा मिल जाए तो फ़ायदा ये है कि वहाँ पहुँचकर अगर वहाँ पे आपको कोई पाकिस्तानी, कोई कश्मीरी, कोई इंडियन, कोई भी दोस्त, जानने वाला, रिश्तेदार, आपको सिर्फ अगर उसके पास कोई छोटा मोटा टेक वे है, रेस्टोरेंट है, दुकान है या कोई और भी छोटा मोटा कारोबार है, तो वो आपको सिर्फ जॉब ऑफर लेटर दे दे तो आपका वीज़ा विजिट से स्पेशल फ़ौरन क्या हो जाता है, वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस वक्त मिडल ईस्ट को छोड़ के बाकी सब ममालिक में सिर्फ 2 मुल्क में ये सहूलत हासिल है और वो न्यूजीलैंड और कनाडा है। दोस्तों, आप कनाडा और न्यूजीलैंड जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपना लैपटॉप खोलें, अगर आपके पास नहीं है तो आपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी भाई का लैपटॉप खोलें, उसमें कनाडा और न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है वीज़ा के मुतल्लिका वो खोल लें। उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन होगा, उसमें वो आपको बताएगा कि आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए। मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने देखे हैं। वो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके पास जेन्युइन वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड, जिसे बायोमेट्रिक कार्ड कहते हैं, वो होना चाहिए। तीसरा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास निकाहनामा होना चाहिए। चौथा, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इन अमेरिका नो कनाडा और न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कॉन्स्टेंटली 8 से 10 लाख रुपया होना चाहिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे होने चाहिए ये बैंक स्टेटमेंट। चौथा, सोर्स ऑफ इनकम, के आपके ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा
کیا آپ کے پاس کوئی دکان ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی زمین ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مکان یا کوئی اور جائیداد یا کوئی اور کاروبار ہے؟ جو بھی ہے ہونا جینون چاہیے وہ سورس آف انکم. یا کیا آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی فرم میں، کسی بھی جگہ ملازم ہے اور وہاں سے آپ کی تنخواہ آ رہی ہے، وٹ سو ایور جو آپ کے لیے سیوٹیبل ہے وہ آپ کے لیے سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے. یہ مین ڈاکومنٹس ہیں دوستو، اس کے علاوہ اور کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے درخواست دینے کے لیے وزٹ ویزے کی. اب نمبر 2، دوسرے نمبر پہ آپ کیا، جب آپ وہ ویزا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس پہ آپ پہ آئیں گے آپشن کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اور کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ واپس آئیں گے یا نہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ڈسکرپشن میں لکھنا پڑے گا کہ آپ کی فیملی یہاں پہ ہے، آپ کے بیوی بچے، اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہیں، ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہے بایو ڈاٹا وہ آپ کو صحیح لکھنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے. دوسرے نمبر پر آپ کی اگر جاب ہے تو آپ کو اس میں آپ کو لکھنا پڑے گا اس ادارے کا نام جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں، اس کا نام اور اس کی طرف سے کورنگ لیٹر کہ یہ بندہ جا رہا ہے اور یہ اتنے عرصے میں واپس آ جائے گا. نمبر 3، آپ کا اگر کوئی کاروبار ہے تو اس کا ویریفائڈ ضلع کے ڈی سی سے ویریفائڈ سرٹیفکیٹ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ڈی سی سے یا تحصیلدار سے ویریفائڈ سرٹیفکیٹ کاروبار کا. اگر آپ کی زمین ہے اور زمین سے انکم آ رہی ہے تو وہ آپ کو پٹواری، تحصیلدار یا جو بھی وہاں پہ متعلقہ آدمی ہے وہاں سے آپ کو اپنی زمین کے کاغذات کی نقول وہ ساتھ لگانا پڑیں گی. اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ پے سلپس اس ادارے سے جو تنخواہ لیتے ہیں یا بینک میں آتی ہے وہ چیز آپ مینشن کریں گے کلیئر کٹ، اس میں کوئی آپ نے فراڈ نہیں کرنا ہے. یہ تو ہوگی آپ کی واپس آنے کے معاملات. اب وہاں جا کے آپ کیا کریں گے؟ تو دوستو وہاں جا کے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کینیڈا یا نیوزی لینڈ کی 8 مشہور جگہیں وہ سرچ آؤٹ کر لو جہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ وزٹر جاتے ہیں. مثلا کچھ اچھے پارکس ہو گئے، کچھ ایسی جگہیں آپ ڈھونڈ لیں، وہ آپ کو آسانی ہوگی. آپ جب اگر آپ کو مشکل ہوگی ہے تو آپ سولو پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو مل جائے گی مشہور جگہ آپ کی، وہ پک کریں اور وہ فارم میں لکھیں کہ آپ وہاں جا کر فلاں دن یا فلاں اتنے عرصے کے لیے فلاں جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھ کے واپس آ جائیں گے. یا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ بھی 1-2 مینشن کر دیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کے اور یہ جگہیں دیکھ کے اتنے عرصے میں واپس آ جائیں گے. واپس کس نے آنا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ نے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے صحیح ٹھیک طریقے سے ڈسکرپشن دینی ہے. یہ دو کام مکمل ہو گئے. اب تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس سے پہلے آپ نے کسی کنٹری کی وزٹ کی ہے، دبئی، سعودیہ، کدھر بھی وہ پاسپورٹ ہے آپ کے پاس تو اس کی کاپی ضرور لگائیں، وہ آپ کی ٹریول ڈاکومنٹس ہسٹری کو امپروو کرتا ہے. پھر آپ نے دوستو بینک سٹیٹمنٹ اس لحاظ سے بنانی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ ہوٹل ریزرویشن یا ٹکٹ لیں گے کینیڈا کا یا نیوزی بک کرائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ٹکٹ کتنے کا ملتا ہے. فرض کریں آپ کا ریٹرن ٹکٹ 4 لاکھ کا ہے، فرض کریں 4 لاکھ کا ہے تو آپ 4 کو 3 سے ضرب دے لیں، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 12 لاکھ کی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. یہ مسٹ ہے. اگر آپ 4 لاکھ کا آپ کا ٹکٹ ہے تو آپ بینک سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں 6 لاکھ کی تو آپ کا ویزا نہیں ہوگا. مطلب 10 اور 12 لاکھ کے درمیان آپ کی 3 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہونی چاہیے. یہ گارنٹی ہے، پھر آپ کا ویزا ہو جائے گا. نہیں ہوا تو مجھ سے پکڑنا. اور آخری بات، اگر آپ کا کوئی سپانسر لیٹر نہیں ہے کینیڈا سے، کوئی بھی آپ کا یا نیوزی لینڈ میں آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آن لائن ہوٹل بکنگ کریں دوستو. $50 لگتے ہیں، صرف $50. آپ کی ہوٹل بکنگ ریزرویشن آپ کے پاس آ جائے گی. آپ نیوزی لینڈ یا کینیڈا کے کسی بھی 3 سٹار ہوٹل، 5 سٹار ہوٹل کے کوئی مسئلہ نہیں، 3 سٹار ہوٹل کی ریزرویشن لے لیں تو وہ آپ کے پاس لیٹر آ جائے گا. $50 کینیڈین ڈالر آن لائن آپ کو پے کرنے پڑیں گے. آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایجنٹس کو آپ دوستوں دیتے ہو 40 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ کینیڈا کے وزٹ ویزے کے لیے، تو کینیڈا کے وزٹ ویزے کی فیس $100 ہے، صرف $100 جو آج کی صورتحال میں پاکستان کے 25 سے 30 ہزار روپے بنتے ہیں. وہ آن لائن جمع ہوتی ہے دوستو. آپ کے پاس اگر کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے یا آپ کا بینک ہے تو آپ بینک سے ایکٹیویٹ کرا کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. وہ آپ کے پاس سلپ آ جائے گی، ایک ای میل آ جائے گی آپ کے پاس. جب وہ ای میل آپ دیکھیں گے تو آپ کی وہ فیس جمع ہو جائے گی.
जब आपकी फीस दोस्तों जमा हो जाएगी तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा मसला होता है बायोमेट्रिक का। वो अपॉइंटमेंट आपने किसी भी सोर्स से या कैनेडियन वेबसाइट पे जाके या न्यूजीलैंड की वेबसाइट से जाके आप अपना बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट ले लें। और जब आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट दोस्तों लें तो आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म के साथ लगाए या फिलअप किए या मुहैया किए वो आपके साथ होने चाहिए। वो देखें या ना देखें, लेकिन आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर गए हैं सही तरीके से तो आपका वीज़ा गारंटी है। और एक आखिरी बात यह है दोस्तों कि जब आप अपने फॉर्म फिलअप करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो उसको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा पढ़ें, कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। वो किसी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो किसी अच्छे पढ़े लिखे बंदे से फॉर्म फिलअप कराएं और उससे 2 बार 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आप चेक करा लें। मैं अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अच्छे एडवाइजरी वाले भी हैं, ये जैसे सोलो ट्रैवल्स वाले हैं, उनके पास आप चले जाएं, उनसे वो आपसे 5 से 10 हज़ार रुपया लेंगे और आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी अप टू डेट आपको करके दे देंगे। और इस तरह आप अप्लाई करें, आपकी ज़िंदगी दोस्तों बदल जाएगी और आप मुझे और मेरे बच्चों को दुआएं देंगे। उम्मीद है आपको ये सारा सिस्टम अच्छा लगा होगा, और अगर लगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा मीठा सा कमेंट ज़रूर देना। मैं इंतज़ार करूँगा। कल मैं आपको उन लोगों के बारे में वीडियो बताऊँगा जिनके पास कम सोर्सेज है, कम आमदन है और वो मुल्क में नहीं रहना चाहते, वो जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मिडिल ईस्ट के कौन से मुल्क हैं, यूरोप में के कौन से मुल्क हैं जो नॉन शेंगन है, और बड़े मुल्क कौन से हैं जिनमें वो आसानी से जा सकते हैं, ये मैं इंशाल्लाह कल वो वीडियो लगाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ तावन करेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे और पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका दोस्त मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।